नमस्कार बंधुरा आशा करी सकलेई भालो आछेन। आमार चैनेले सबाइके स्वागतम। जारा डिमेर नतून नतून रेसिपि खेते भालोबासेन तादेर जोन्नो आजकेर रेसिपि एकेबारे पारफेक्ट। आजकेर रेसिपि हायद्राबादी एग कारि। चलुन शुरू करा जाक आजकेर एई रेसिपि। आमी हायद्राबादी एग कारि बानाबो सेजोन्नो डिम आमी सेদ্ধ करे नियेछि। प्रथमेई आमी नुन माखिये निচ্ছি, भेजे नेब। आमी हायद्राबादी एग कारि बानाबो सेजोन्नो किछु मशला लागबे, तार जोन्नो आमी किछु इनग्रेडियेंट्स निये नियेछि। पेस्ट बानिये नेब। नियेछि पेঁয়াজ राफली भावे काटा दुटो आछे, आदा 1.5 इंची छोटो करे केटे नेওয়া आछे, रसुन कोয়া 6टा, काँचा लंका, काजू बादाम, आमंड बादाम, पुदिना पाता, धने पाता और एकसाथे सब बेटे नेब, एकटी पेस्ट बानिये नेब। एबार कड़ाई बसिए दिएछि, कड़ाईते दिए दिलाम सर्षेर तेल। एबार आमी डिमटा भेजे निচ্ছি। भेजे नामिए निलाम। एबार ओई तेले आमी दिए दिलाम, एखाने सादा तेल व्यवहार करेछि। एबार रान्नाटा आमी सादा तेले करब। सादा तेल दिए दिएछि। ओई तेले दिए दिलाम गोटा जिरे। जिरे दिए एखाने आमी दिए दिलाम पेस्ट, जेई पेस्टटा बानिয়ে রেখেছিলাম সেটাই দিয়ে দিলাম। पेस्टटा दिए एबार एर मध्य दिए दिलाम जिरे गुड़ो, धने गुड़ो, गोलमरिच गुड़ो, हलुद गुड़ो। एखाने कोनो रकम लाल लंका गुड़ो किंबा काश्मीरी लंकार गुड़ो व्यवहार करबेन ना, ताहले किन्तु कालारटा डिफारेंट हये जाबे। एबार नाड़ाचाड़ा करे दिচ্ছি और दिए दिलाम एखाने स्वाद अनुसारे नुन। आमी एखाने गोलमरिच गुड़ो व्यवहार करेছি और एखाने दिए दिচ্ছি आमी टक दई। फेटिয়ে নিয়েছি ভালো করে টক দইটাকে। এবার টক দই দেওয়ার সময় অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম টু লোতে রাখবেন। এবার টক দই দিয়ে আবারও মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা কষে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুধ। কাউ মিল্ক আছে, এটা আমি ভালো করে জাল দিয়ে একটু নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিয়েছিলাম, সেটাই দিয়ে দিলাম এখন। এবার দুধটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু মিক্সড করে দিচ্ছি। দেখুন একটু ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এবার আমি জল দিয়ে দিলাম। খুব সামান্য পরিমাণ এখানে আমি জল ব্যবহার করছি। দইয়ের বাটি ধোয়া জল আমি ব্যবহার করলাম, সেই কারণে জলটা একটু সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে। দেখুন গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা ডিমগুলো। ডিমগুলো দিয়ে একটু ফুটিয়ে নিলেই রেসিপিটি তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন ডিম দিয়ে আমি একটু ফুটিয়ে নিলাম আর একটু মাখা মাখা টাইপের হবে এই রেসিপিটি, মানে কারিটি। রেসিপিটি হয়েই এসছে। নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি দিয়ে তারপর আমি সার্ভ করব। তৈরি হয়ে গেল আজকের রেসিপি হায়দ্রাবাদি এগ কারি। আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ট্রাই করার অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বাই।